Bapa, sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kasih setiamu buat setiap kami Bapa. Biarlah kiranya malam hari ini hadirat-Mu Kau boleh nyatakan buat setiap kami. Pimpin setiap kami Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selamanya, Allah kami yang hidup. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Raja kita. Dia Allah kita yang baik. Dia ada di tengah-tengah setiap kita yang percaya. Kuasa sukacita Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sampai selamanya. Oh, Kau baik Tuhan. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kanan kirimu Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Amin. Mari yang percaya Tuhan baik boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, oh, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Ya sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Ya sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ya sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab dia baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kiralamaralamasyir. Kiralamaralamasyir. I worship you. Jesus, I worship you. You're worthy God. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise.
the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all we worship you, our God. We worship you, our Lord. You're the name above all names, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami berikan hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus. Oh, you are worthy in this place. You are worthy in this place. Be exalted high, Jesus. I love you, God. Oh, I love you, Lord. Jesus, I love you, God. I love you, Lord. Oh, somebody, somebody, nikmati hadiratnya.
shelter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name. What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh, there is none like you. There is none like you, Jesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Engkau Tuhan, oh layak, Kau yang layak disembah.
atas segala raja. Namamu besar, temu. Katakan layak, layak, layak. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, Kau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening, Bapak, terima kasih untuk malam penuh keajaiban ini. that your people can come and have a divine encounter Sehingga with you. umatmu bisa datang melalui perjumpaan pribadi denganmu. And Father, we are so excited this evening Begitu bergairahnya kami malam ini. because we know that tonight will be a turning point, Kami tahu malam ini menjadi suatu titik balik. that you will bring us from this level to a higher level, Sehingga kau membawa kami dari tingkat sekarang menuju tingkat yang lebih tinggi. that we will see the glory of God, Agar semua kami melihat the power of kemuliaan-Mu, God, melihat kuasa-Mu, the grace of God, melihat kasih the blessing karunia-Mu, of God, mengalami segala the berkat-berkat-Mu, goodness of God. mengalami segala kebaikan-Mu. Lord, when we leave this place, Sehingga kami tinggalkan tempat ini. we will go back rejoicing. Kami akan pulang dengan sukacita. Because Lord, tonight you are going to touch us in the awesome way. Sebab malam ini kau akan menjamah kami dengan cara yang mengherankan. And we want to give you all the praise and all the glory. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. And we want to thank you, Lord, for this fellowship. Terima kasih untuk persekutuan doa Soul for Jesus ini. We thank you, Lord, for Pak Hans and Ibu Terima Christine, kasih untuk Pak Han dan Ibu Christine. for their generous heart Untuk kemurahan hati mereka. to open up this place for you. Membuka tempat ini bagimu. So that their friends, Sehingga teman-temannya those who need to grow in the Lord, yang perlu terus bertumbuh di dalam Tuhan. will be able to be blessed. Dimampukan untuk diberkati. And so we just thank you, Lord, for them and continue, God, to Terima kasih untuk mereka. bless them. Terus berkatilah mereka. In the name of Jesus we Dalam pray. nama Yesus setelah kami berdoa. And all God's people Bapak say, percaya di lawat Tuhan hari ini katakan Amen, amen. Praise the Lord. You may be Tuhan seated. silakan duduk Bapak Ibu. Are you saudaraku. excited tonight? Tetap bergairah malam ini. Amen. If you are not, I am excited Kalau saudara because tidak, saya pertama-tama yang bergairah. we come not to meet people, we come to meet God in the Sebab kita first datang place. bukan mengalami perjumpaan dengan manusia, berjumpa dengan Allah sendiri. You know, and God tonight will bless you. Dan Allah sendiri pasti memberkati saudara malam ini. Tell your neighbor that tonight is going to be a turning point in your Mari life. tos orang sebelah kita katakan ini malam titik balik bagi kita. I tell you that tonight Bahwa malam ini you will be so blessed saudara akan sedemikian diberkati Tuhan. because every word from God, every scripture Sebab setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan is inspired by God. itu diinspirasi oleh Tuhan sendiri. That means that
When you hear the word of God, your Artinya- spirit man should be inspired. Artinya saat kita mendengar firman Tuhan, manusia roh kita diinspirasi. You know, just like the word is like fresh, like talking to you. Seperti firman Tuhan ini berbicara secara hidup, Not segar dead bagimu. word, Bukan suatu firman yang mati, but alive. tapi firman yang hidup. Amen. Amin. I want to tell you a story. Suatu kisah terlebih dahulu, During in the 70s, tahun 1970-an. yeah, the king of Saudi Arabia by the name of King Faisal. Ya, Raja Faisal, Raja Arab Saudi waktu itu So he was opening his new golf course. sedang membuka golf course-nya yang baru. So he itu. invited more than 100 celebrities to celebrate with him. Diundangnya lebih dari 100 selebriti untuk merayakan bersamanya. So, so after the dinner that night, Nah, setelah jamuan makan malam hari itu, he went to greet his friends, dia the mulai celebrities. menyambut para selebriti, Thanking para them for coming. rekan-rekannya. Terima kasih untuk kedatangan kalian. And so he came to this man, one of the guests, his name is called Arnold Palmer. Tibalah kepada seorang tamu undangannya bernama Arnold Palmer. Yeah, we all know that during his time, he's called the king. Kita tahu dia itu rajanya pemain golf waktu itu. He was a top golfer. Pemain paling top dari golf. And so the king asked Arnold, he said that, what can I do for you? Si raja bertanya gini, apa yang bisa aku lakukan bagimu? I tell you that Arnold, do not know what to say. Arnold sampai tergagap, nggak tahu gimana mau menjawab. Yeah, so so if he said too much, then, the king may think that he's greedy. Kalau kebanyakan permintaannya dianggap raja dia tamak. If he didn't say anything, Kalau dia tidak menjawab apapun, then it's very rude to the king. dianggap ini suatu kekasaran. And so he was thinking about a golf club. Dia pikirkan stick untuk main golf. Ya. Okay, so in the English, when the golf club means the stick, all right? Nah, dalam bahasa Inggris ya golf club itu pertama bisa artinya stick untuk bermain golf. All right. So he told the king, he said, a golf club. Berkatalah dia kepada sang raja bahwa saya cuma minta tongkat golf main Actually, golf. he got many golf clubs already. Sebenarnya untuk pemukul golf itu banyak dia Because koleksinya. he's the champion, every company want to endorse him. Ya namanya pemenang, dia kan juara, ya banyak perusahaan ingin promosi produknya lewat dia. And so after the event, he went home. Setelah pertemuan itu pulanglah dia ke So he rumah. was waiting for the golf club. Dan terus menanti ya stick main golf yang dia harapkan. But the golf club didn't come. Tapi tidak datang-datang juga. But a barang few itu. weeks later, a letter from the king came to him. Lalu berapa saat yang lalu stick golf ini datang. No, a letter. Surat. Sepucuk surat datang. All right. So a letter came to Arnold. So Arnold opened the letter. Waktu dibukanya surat itu, saudaraku, It was a title deed of a golf course. itu surat warisan untuk suatu tanah untuk bermain golf. Saudara. Yeah, which is 500 acres. 500 acres itu sama dengan 203 hektar, saudaraku. Was given to Arnold Ini Palmer. diberikan You can check in the internet. kepada Arnold Palmer. Bisa diperiksa di internet, di Google ya. Yeah, and because a golf club Sebab arti dari kata golf club itu in English, dalam bahasa Inggris it can tentunya mean a golf stick. bisa bermakna ganda. Satu, stick untuk main golf. It can mean a golf club. People go to the golf club to go and play golf. Bisa juga tempat orang bermain golf berikut semua yang ada di sana, saudara. Amen. And so, so the king gave him 500 acres of a golf course. Jadi raja menghadiahkan dia tanah ya 500 acres sama dengan 203 hektar. And you and I today, we have the king above every Bapak king. Ibu, saudaraku, hari ini kita punya raja di Haleluya. atas segala raja. Amen. Haleluya. That we may not get the 500 golf course. Mungkin tidak dalam bentuk 500 acres dari tanah main golf. Yeah, but God can give us, our king can give us money cannot buy. Tapi sang raja bisa memberikan kita sesuatu yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibayar dengan uang. Yeah, he can give you the anointing. Pertama, urapan dari tempat yang mati. He can give you the grace, Kedua, kasih breakthrough, karunia-Nya, terobosan, miracles, mukjizat, signs and wonders, tanda heran, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, love.
breakthrough, terobosan, open door. pintu yang dibukakan. Hallelujah. And we can Hallelujah. continue on until tomorrow. Kita bisa There's so teruskan much begitu banyak good things about hal God. yang baik Hallelujah. Are you yang sudah excited diberikan tonight? Tuhan kepada kita. Bergairah tidak dengan Tuhan kita yang dahsyat ini. Amen. And because Arnold, is connected to the Saudi Arabia king, that's why he received his present. Nah, kuncinya ialah Pastor Arnold ini terhubung dengan sang raja dari Arab Saudi, maka dia terima berkat itu. God also wants to be connected with us more than you want to be connected Demikian with juga him. Allah rindu terhubung dengan kita lebih dari kerinduan kita kepadanya. Why? Because, he wants to bless you. Mengapa? Karena Allah rindu memberkati semua kita, saudaraku. Amen. And so tonight I'm just going to share two principles that how you are Malam connected, how ini you will get dua connected with God. prinsip kunci bagaimana kita terhubung dengan Tuhan agar kita sungguh diberkati. More than we could think. Ini melampaui apa yang kita bayangkan. It is through the power of prayer Pertama lewat kuasa doa. and the power of praise. Yang kedua kuasa puji-pujian. Yeah, maybe you understood about prayer, praise. Mungkin selama ini saudara memahami tentang pujian dan But doa. tonight, Tapi malam when you ini, know this truth, kalau saudara tahu kebenaran ini, it will set you free. ini akan memerdekakan kita. You know that you want to pray. Sehingga saudara rindu untuk terus terhubung dengan Tuhan lewat doa. Because people not excited about prayer because it become religious. Alasan kenapa orang tidak bergairah lagi tentang doa karena dijadikan sesuatu yang bersifat agamawi. Amen. So we become tired. Jadi akhirnya jenuh, gampang letih, saudara. But not from tonight on. Tapi mulai malam ini tidak lagi. Let's open our Bible to the book of James, Kitab Yakobus chapter pertama-tama 5, verse kita buka. 13 and verse 14. Yakobus pasal 5, saudara, ya ayat 13. Can the Dikatakan, multimedia help ya, us? Okay. aduh sudah. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil, bahasa Indonesianya, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, bahasa Inggrisnya, Okay, menaikkan stop. mazmur. Ya. All right. So the Bible tell us that the book of James tell us that if any one of you suffering, Nah, terjemahan lain berkata suffering ya, kalau ada yang menderita, seperti bahasa Indonesia menderita. same ya. lah ya, suffering. Kalau ada yang menderita di antara kita, You complain or what must you do? apakah kita mengeluh atau tindakan apa yang harus kita lakukan? The Bible said, Alkitab let him berkata apa? pray. Berdoa. All right. So if you are suffering, Nah, kalau sekiranya kita menderita, maybe because of what is happening around us, Mungkin- business is not that good. You are suffering, mungkin apa yang financial terjadi di loss. sekitar kita, saudara, bisnis tidak berjalan baik, ya, keuangan tidak baik dan sebagainya, menderita kita. Pray. Yaitu doa aja, tetap terhubung dengan Tuhan. If you are sick, pray. Kalau ada yang sakit, tetap berdoa. Amen. Because when you pray, you are Sebab- connected with God. Saat kita berdoa, kita terhubung langsung dengan Tuhan. Amen. And then the Bible said, if those who are cheerful, let Kalimat- him sing a psalm. Kalimat berikutnya, kalau ada yang bergembira, baiklah ia menaikkan mazmur atau memuji Tuhan. That means praise. Artinya memuji Tuhan. Amen. So we can see that every day in our life, either we can praise God or we can pray. Berarti kita bisa lihat dalam hidup kita ada dua opsi ya, baik berdoa atau memuji Tuhan. Amen. Ini bisa kita lakukan. You know that there's all kind of suffering. We are not talking about just, suffering, emotional suffering, children not obeying you. You also suffer. You can pray. Mungkin bukan penderitaan karena hal emosi, karena anak tidak taat. Apapun yang terjadi, menderita apapun, tetap bisa berdoa. Amen. That's the way out. God said pray. Ya itu cara yang sederhana, berdoa kata Tuhan. So when you pray, how many of you expect God to answer your prayer? Pertanyaannya saat kita berdoa, siapa mengharapkan jawaban dari Tuhan? Of course, or else we don't pray at all. Tentu saja kita mengharapkan jawaban, kalau tidak, kita tidak akan berdoa sama sekali. Amen. So when God answer our prayer, when you receive your prayer, will you be cheerful? Jadi saat kita dijawab Tuhan, saudara, apakah kita tidak akan bergembira? Of course, we will be cheerful. Tentu saja. We will praise Him. Kita akan bergembira. Nah, sebagai balasannya apa kita lakukan? Memuji Tuhan. Amen. And so either we pray or we praise. Jadi dua pilihan, baik berdoa saat menderita atau memuji Tuhan saat kita menerima jawaban. So this is connection with Him. Ini dua jalur komunikasi yang terbuka dengan Tuhan. And so you can walk with God 24 hours a day. Berarti apa? 24 Just by jam these two principles. kita bisa terhubung dengan Tuhan lewat dua prinsip ini.
You know, and so the more you see that God answer your prayer, Semakin kita lihat bagaimana Tuhan menjawab doa the more that kita. you see God bless you, Semakin kita lihat bagaimana Tuhan berkati you kita. will not just praise, but you will enter even a higher realm called worship. Saudara tidak akan berhenti pada pujian, tapi masuk alam yang lebih dalam, yaitu penyembahan. See, worship sometimes no words to say. Bahasa Bapak Ibu dalam penyembahan kadang-kadang enggak keluar kata-kata, saudara. Yeah, you just from your spirit, you Dari say, thank you manusia God that you rohmu, are so good. saudara diam tenang dan berkata, Tuhan Engkau baik, sedemikian baiknya. There's Terima no kasih. one like my God. Enggak seorang pun seperti Engkau ya Tuhan. Yeah, that's worship. Ini penyembahan Bapak Ibu. Amen. But if you don't pray, you don't praise, very hard to enter worship. Tapi kalau saudara enggak doa, enggak memuji, sulit seorang memasuki penyembahan itu. You see, even Paul understood this principle. Bahkan Rasul Paulus memahami dua prinsip ini. Yeah, in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 1 to verse Tesalonika 18. pasal 5, saudara, ayat 16 kita akan baca sampai 18 ya. Yeah, the Bible said, rejoice always. Pertama dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yeah, right? You know, this is what worship leader like to say to the church member Ini when yang you come worship. sering diucapkan pemimpin pujian penyembahan, ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Yeah, rejoice. What kind of rejoicing are you talking about? Nah ini bersukacita tentang apa? Yeah, is it because people come with papaya face? Apakah orang datang dengan wajah yang lonjong seperti Yeah, you tell papaya? people to rejoice always. Lalu pemimpin Rejoice. pujian berkata, ayo bersukacita. So we are forced to smile. Sepertinya orang dipaksa untuk tersenyum, mungkin senyuman paksaan. Ya. Awalnya. And then it connect with the next verse. It says, steadfast in prayer. Lalu ayat berikutnya All the time. dikatakan, tetaplah berdoa. Yeah. So here we see that rejoice always, not rejoice one Pertama, time. bersukacita senantiasa, bukan sementara. And then pray, Lalu still continue. dan terus berdoa tanpa henti-hentinya bahasa Inggrisnya. Amen. So same thing like what James was telling. Nah, sama dengan apa yang disampaikan kita Yakobus tadi. And then verse 18 says, in everything give thanks to God, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Coba tampilkan ayat 18 dikatakan, sebab ini kehendak Allah bagi saudara dan saya, yaitu apa? Dalam segala hal ya tetap bersyukur. Artinya memuji Tuhan bahasa Inggris. Amen. So this is the will of God. So rejoicing is the will of God. Jadi Praying is the will of bersukacita, God. berdoa itu kehendak Tuhan. Berdoa juga kehendak Tuhan, memuji kehendak Allah. Amen. So God want us to, to rejoice and also to pray. Artinya apa? Tuhan ingin kita tetap bersukacita, tetap berdoa. Definitely good things will come to you. Pasti banyak hal baik terjadi That's padamu. why we can give thanks to Him. Karena itu kita bisa selalu mengucap syukur, berterima kasih Yeah, this is kepadanya. the will of God. The Bible tells Sebab us. ini kehendak Allah, ini maunya Tuhan untuk kita. So if you are in pain, suffering, pray. Kiranya ada yang sakit, menderita, No job, berdoalah. pray. Belum ada pekerjaan, berdoalah. Amen. If you hit hindrances, you feel like you are suffering, pray. Kalau mengalami rintangan, saudara, ya tetap berdoa. Because when you pray, Sebab saat kita berdoa, God want to change the situation Tuhan for you. rindu ingin merubah situasi keadaanmu. We take one example, Jabez in the Bible. Salah satu contoh ya di Alkitab ini tentang Yabes. Yeah, First Chronicle chapter 4 verse 9 verse 10. 1 Tawari pasal 4 surah ayat 9 kita baca sampai 10. And the Bible tells us that Jabez, his name Jabez, was given by the mother because the mother said, I bore him in pain. Ya kalimat kedua ya, nama Yabes diberikan oleh ibunya ya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan Yabes dengan kesakitan. And definitely, that the mother will keep on telling negative things to Jabez. Pasti apa? Si ibu terus ucapin kata-kata negatif terhadap anaknya yang bernama Yabes. Until when Jabez grew up, Nah sampai Yabes bertumbuh dewasa, that he was a victim of pain. dia mengalami hal yang kesakitan yang luar Yeah, biasa. that rejected by people, Tertolak, small. hatinya sakit karena tertolak oleh orang dianggap suku yang paling kecil. Yeah, so people look at him, that he's a loser. Jadi orang mandang dia sebagai pecundang. I tell you that when you are going through, that kind of condition, you will feel pain and Bapak Ibu kalau suffering. saudara mengalami kondisi seperti ini pasti ada rasa sakit di hatimu. He knows his situation. Yabes tahu bahwa situasinya
seperti ini. You know, he can continue on for the rest of his life, the same condition. Permasalahannya dia bisa meneruskan kondisi keadaan seperti itu seumur hidup kalau dia mau. You know, but he changed his destiny by praying. Tapi untung saudara, dia merubah tujuan hidupnya lewat doa. Amen. And so praying is actually a declaration. Sebenarnya doa adalah deklarasi kemenangan. You know, articulations, Suatu deklarasi, pengucapan, proclamation. proklamasi. Because you must understand that the kingdom of God, everything that comes into the kingdom of God is true articulation, declaration. Saudara tahu tentang prinsip kerajaan, semua bisa terjadi karena deklarasi atau pengucapan. Jadi kita harus ngomong, mengucapkannya. Even the church every Sunday nowadays very popular. We declare this, we declare that. Bahkan di Actually, gereja yeah, juga populer ya mendeklarasikan ini kemenangan dan sebagainya. because you want the things to come in the Sebab kingdom of God. kita rindu apa yang kita ucapkan terjadi dalam kerajaan Tuhan. Amen. Yes. Same thing like prayer. Hal yang sama juga dengan doa, saudara. Deklarasi juga itu. And so Jabez prayed in First coba lihat Chronicle ayat chapter berikutnya, 4 verse 10. ayat 10 sekarang. Bagaimana deklarasi doanya atau permohonan doanya. You know, straight away he said, God bless me. Langsung dia berseru pada Allah, katanya, Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amen. No need to talk so much. You know, what you need, you just come to God, you recognize it's God, you say, God bless me. Nggak usah muter-muter banyak, muter-muter dulu. Langsung, Tuhan, aku perlu diberkati berlimpah-limpah. Amen. Enlarge my territory. Lalu memperluas teritori atau daerahku. You know, and that I will not cause pain anymore. Supaya aku tidak mengalami kesakitan lagi. You know, and so forth. Dan Alright? seterusnya. And so the Bible tells us that God granted his request. Coba lihat kalimat terakhir, perhatikan ya. Allah mengabulkan permintaannya itu. Amen. I like that. You know, God granted Saya his request. suka itu karena Tuhan mengabulkan setiap permintaan doa kita. And so, you know, when you pray, you expect God to answer you. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berdoa, harapkan Tuhan menjawab. Amen. What about the times that when you pray, God don't answer? Apa yang Looks like terjadi God ya? don't answer. Jika ya kontras nih ya, kalau kita doa Tuhan tidak jawab, The bagaimana way sikap that kita? you wanted it. Sebagaimana kita mau kok nggak dijawab gitu. Even Jesus, his prayer was not answered. Bapak Ibu, bahkan Yesus ya di Taman Getsemani itu berapa kali doanya nggak dijawab. Yeah, he prayed 3 times. He said, Father, you know, if I don't need to drink this cup, let it bypass me. Sampai 3 kali dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Amen. The father didn't answer him. Bapak nggak menjawab permintaan doa anaknya. So he prayed 3 times. Sampai 3 kali Yesus berdoa di sana. You know, it is not a number of times. It is like that. Even to pray 100 times, it will not be answered. Bapak Ibu, bukan berapa jumlah kali kita berdoa, bahkan 100 kali pun kalau bukan kehendak Allah, tidak akan dijawab. Amen. And so that is what we call the sovereign will Nah, of ini God. disebut apa? Kehendak Tuhan yang berdaulat. All right. Just to help us to understand. Agar Bapak Ibu lebih memahami. Now, Ibu Christine, when your son 8 years old come to you and say, Mama, Misalnya putra buy me a Ibu motorbike. Christine ya berusia 8 berkata, Mah berikan sepeda motor dong. Huh? You don't love him, Iya, bukan karena tidak cinta ya. Yeah, you already got the answer. You get me? Jawaban bagus ya. Amen. You know, so instead, you know, you won't buy a motorbike for your 8-year-old child because you're going to kill him. Sebagai orang tua kita tidak akan membelikan sepeda motor pada anak berusia 8 tahun, akan membunuh dia pada akhirnya. Amen. You take the bike, you know, out of control, hit the wall, you know. Ditabrak sana sini, tembok ditabrak, semua ditabrak, saudara. But you said, son, you know, motorbike not now, but iPad can. Udahlah iPad aja lah nak, sepeda motor nanti ya, tunda dulu. All right, you know, this is what, because sometimes we want things we want now. Kadang-kadang You know. kita ini kalau udah mau sesuatu dalam doa maksa, mokso saudaraku. Even Paul, the great apostle, Bahkan Rasul Paulus ya, ini rasul yang dipakai luar biasa. you know, he saw the miracles of God, he saw the power of God, he saw
Dengan matanya dia lihat kuasa Tuhan, mujizat tanda heran terjadi di depan The mata. glory, he saw Dia revival. mengalami kemuliaan, kebangunan rohani juga. But he was suffering with the thorns by Tapi his side. dia sendiri tubuhnya menderita karena ada duri dalam dagingnya. So he prayed 3 times. 3 kali For dia berdoa God to juga remove the stone. supaya Allah menyingkirkan duri dari dagingnya. Yeah, but God didn't remove the thorns. Tapi Allah tidak singkirkan duri dalam dagingnya. But God gave him something else. Apa yang Tuhan lakukan? Diberikan yang lain. God said that my grace is sufficient for you. Firman Tuhan berkata, nanti kita baca ya, bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Okay, 2 Corinthians 12, 2 verse Korintus 9. 12 ayat 9. Saudara. All right. And so God said that my grace is sufficient for you. Coba ayat berikutnya, ayat 9. Allah berkata bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Rasul Paulus, terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amen. And so what Paul is experiencing is that even though, that the way that he wanted the thorns to be removed, but God said, no, I'm going to leave it there, but my grace will be sufficient for you. Jadi apa yang dialami Rasul Paulus, saudara, sekalipun Tuhan tidak singkirkan duri dalam dagingnya, cukup dengan perkataan Tuhan bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Itu yang menguatkan dia, saudara. Amen. So Paul can declare that, when I'm weak, then I'm strong. Sampai dia bisa deklarasikan, justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna di dalamku. Yeah, because why he experienced the power of God that came upon him. Sebab dia benar-benar mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat yang turun atas dia karena kelemahannya itu. So this is what we call grace. Ini yang kita sebut kasih karunia Tuhan. When you are not able, Bapak when Ibu, you are kalau weak, dalam keadaan kita lemah, udah gak mampu, God want to saudara, make you strong at that Tuhan point. justru ingin buat kita kuat dalam situasi itu. But not to go back to weakness again. Tapi Tuhan tidak ingin kita kembali dalam keadaan lemah terus. But when he make you strong, he wants you to become stronger. Justru kita bukannya dibuat kuat, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Amen. So that we don't have yo-yo. We know this grace, Supaya but kita God tidak is leading us mengalami something else. kehidupan yoyo naik turun. Kita tahu kasih karunia ada fungsinya buat kita lebih kuat lagi. So the sovereign will of God is Jadi- like what the Proverbs chapter 16 verse 9 tells Nah, us. yang disebut dengan kedaulatan kehendak Allah seperti Amsal katakan, Amsal berapa? 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 coba ditayangkan. Dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amen. We can plan, but God is the one that directs our path. Kita bisa minta, memikirkan, merancang, tapi Tuhan yang mengarahkan jalan. Because He knows better than us. Kenapa Tuhan ingin mengarahkan langkah kita? Karena Dia tahu lebih baik dari semua kita. Amen. Sometimes our plan, we want to do this, but God changed the other way. Then at the end of it, we realize that, oh, this is better. Karena kita punya rancangan A, ya Tuhan berikan rancangan B. Akhirnya kita sadari, wah ini rancangan B justru lebih baik ini. Amen. Because that it is the sovereign will. Kenapa? Sebab ini yang disebut kehendak Tuhan yang berdaulat. Still, we are all connected with Him. Tetap dalam keadaan apapun kehendak berdaulat, tetap kita terhubung dengan Tuhan. In the book of Ezekiel, chapter 36. Coba lihat Yesaya pasal 36, saudaraku. All right. So this is the sovereign will of God. Ayat Verse 33 33, to ya. verse 36. Kita akan baca sampai 36. Dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Berikut. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, digarap lagi. Supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, senyap dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu kuat. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya
dan akan membuatnya. Amen. The last phrase is very important. I, the God who has spoken it, and I will do it. Wah, kalimat terakhir sangat luar biasa. Tuhan menjanjikan bahwa apa yang telah dia katakan, dia pasti melakukannya. Amen. You know, when God speak, you know that I tell you that the condition change. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah ngomong, sudah menyampaikan, kondisi keadaan kita pasti berubah. You see, the sovereign will of God, you know that when God wants you to be saved, Nah, misalnya ya tentang kedaulatan Tuhan ini, saat Tuhan ingin menyelamatkan kita. when God save you, Waktu Tuhan selamatkan kita dulu ya. I tell you that some of us will say that the last place I want to be is in the church or to become a Christian. Mungkin ada yang berkata gini, wah sisa hidup saya terakhir saya mau jadi Kristen, saya mau di gereja menyembah Tuhan. That's dan the last sebagainya. place I want to be. Ini tempat terakhir, artinya nanti tunggu tua dulu baru terima Amen. Tuhan. Don't want to become Christian, don't want to become. Sekarang nggak mau jadi Kristen dulu, masih muda ya. Amen. You know, but because of the sovereign will of God, God save him. Tapi karena kehendak Tuhan yang berdaulat, Tuhan selamatkan kita pada usia muda kita. Amen. You know, and can change the tail to become the head. Dan kita diubahnya dari posisi ekor menjadi posisi kepala. Amen. From a victim to become a victor. Tadinya kita jadi korban terus, akhirnya jadi pemenang sekarang. Amen. And can make you more than Dan conqueror. bahkan dibuat saudara lebih dari pemenang, lebih dari When you are penakluk. nobody, God can raise you up to be somebody. Orang yang bukan siapa-siapa nggak dianggap menjadi sesosok yang penting. That is called the sovereign will of Ini God. namanya kehendak Not Tuhan yang because our own berdaulat. effort, but because of His love for us. Bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kasihnya bagi kita. Amen. You know, just like the famous phrase in Indonesia, you always say this, kalau bukan Tuhan. Nah, ini frase yang terkenal ini, kalau bukan Tuhan. What you are saying is, Jadi I recognize apa yang the sovereign kita will of ingin God. sampaikan adalah aku ini mengakui ya kedaulatan kehendak That's what you are saying. Ini yang Kalau coba kita bukan katakan. Tuhan, saya sudah Wah, habis kena, deh dulu. kena tabrak lah, all dan kind of sebagainya. thing, ya. Semua hal negatif terjadi kalau bukan karena Tuhan begitu. Because a lot of things we are not able to control. Sebab banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Only God. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita. That's so the devil do not want you to pray. Tapi kita tahu bahwa iblis tidak ingin kita berdoa. Amen. Because he knows that if you can pray, you're connected with God, you are dangerous. Iblis tahu kita akan jadi sosok yang berbahaya kalau kita terhubung dengan Tuhan lewat doa. All right. Now Jesus teaches us how to pray in the book of Matthew, chapter 6, verse 9 to verse 11. Matius pasal 6 ya, ayat 9 sampai 11, Yesus mengajari kita doa Bapa kami. I'm sure everybody knows. Saya yakin semua If you have been hafal yeah, ya. right? So we will know how to pray, our Father in heaven. Yaitu dimulai dengan kata Bapa kami yang ada di surga. Amen. So some of us would think that because the Father is in His heaven, His address is very far. Banyak orang pikir, oh di surga, alamatnya di surga jauh banget Ya. Tuhan itu. Wow, I do not know whether He listened to my prayer or not. Nggak tahu deh, dia dengar aku doa apa tidak ya. That is not the purpose. Bukan itu tujuan perkataan ini. The purpose that Jesus, said that our Father in heaven, His emphasis is on the Father God. Maksud Yesus dengan kata Bapa di surga, dia menekankan Allah sebagai Bapa. All right? Because why? Because there are other fathers also. Sebab di dunia ini ada Bapa lain saudaraku. So at least two. Minimal dua. All right? So our biological father. Bapak biologis kita, Bapak jasmani So kita. when we say father, Saat kita mengucapkan kata Bapak, some of us, our subconscious mind would tell, when we look through, when we say that we look through our biological father. secara alam bawah sadar ya, waktu kita ucapkan Bapak, kita menoleh melihat Bapak biologis kita, Bapak jasmani kita. Yeah, because we all know that our father, earthly father, biological father is not perfect. Semua kita tahu Bapak biologis kita di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yeah, they have disappointed us. Pernah mengecewakan kita. Some are abusive. Bahkan That is one ada yang worse. memperlakukan kita dengan kasar dan Some just, sebagainya.
some just reject and then just walk away. Ada yang menolak kita dan melangkah pergi saat kita membutuhkan. And so the biological father is not perfect. Jadi bapak biologis kita di dunia ini nggak sempurna. Only our Father in heaven is Hanya perfect. Bapak surgawi kita itu yang sempurna. Yeah, that's why Jesus said, "Be perfect as your Father is perfect." Maka ada ayat berkata, Yesus berkata, jadilah sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amen. He's good. Dia sungguh baik, Bapak. Amen. God the Father is a good Father. Bapak kita sungguh Bapak yang sangat baik. All right. And then there's another Father. Nah, ada Bapak lain lagi di The dunia. Bible tells us that He's the father of all lies. Alkitab menyebut dia Bapak segala dusta. Siapa dia? Iblis. Ya. The devil. Iblis. All right. So he want to lie to us, want to steal from us. Iblis ingin mendustai kita, mencuri dari kita. And then Jesus said that, this prayer said, "Hallowed be your name." Nah, dalam doa Bapak kami, Yesus melanjutkan ya. Setelah Bapak kami di surga, dia berkata, dikuduskanlah namamu. All right. Let your kingdom come. Lalu berikutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu. Let your will be done. Biarlah kehendakmu terjadi di bumi. All right. So the will of God must come, must be done. Artinya apa? Kehendak Allah harus terjadi, harus datang pada setiap kita. Amen. So then only you can ask. Barulah kita bisa meminta kepadanya. Yeah, whatever thing, not just roti lah, Apapun, ya. ya. The whole thing is Bukan inside hanya there. The roti code all seperti inside ayat there. berikutnya, tapi segala hal yang kita perlukan. Yeah, if you just ask for bread only, then probably that's very low lah. Can ask Yeah. for more. Ya bisa minta lebih ya, nilai yang lebih tinggi. Amen. You can only ask when the will is Nah, there. permintaan baru kita bisa berikan saat kita melakukan kehendak Allah, kehendaknya dulu, saudaraku. Amen. And so that tells us that prayer, that it is in the will of God. Menjelaskan apa? Bahwa doa itu harus dalam kehendak Tuhan. Can someone say amen? Percaya, sepakat, katakan amin. Amen. But the devil doesn't want us to know that and doesn't want us to pray. Sekali lagi, iblis tak ingin kita berdoa. All right. Now let's go to the book of Matthew chapter 21, Matius pasal 21 sekarang. verse 12 to verse 14. Ayat 12 sampai 14. All right. Now during this time Jesus went to the temple. Nah, waktu itu Yesus masuk ke bait Allah. Everybody say temple. Semua berkata bait Allah. All right. So the old economy Ya, di dalam tatanan ya yang lama, saudara, or the perjanjian old lama covenant, atau perjanjian lama, all right, that the glory of God and the presence of God is in the physical temple. kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di dalam bait yang bersifat fisik. And so if people wants to draw near to God, they have to go very close to the temple. Jadi kalau ada umat yang ingin dekat dengan Allah, dia harus dekat sekali dengan bait Allah. The closer to the Ark of the Covenant is better. Semakin dekat dengan tabutnya itu lebih baik lagi. And so as far as they could go, so that place actually is the outer court. It's still part, it's outside the that area where the Gentiles come and pray. It's also called the temple place. Nah, di halaman itu kan tabernakel ada 3 ruang yang di halaman itu bagi Gentile, orang-orang non-Yahudi datang ke tempat itu untuk berdoa. Outside. Itu bagian luar kan, Alright. bagian luar. Inside is for the Di priest. dalam itu not disebut for them. ruang kudus, dalamnya lagi ruang maha kudus. But Jesus considered that area outside Solomon's colon Nah, Yesus menganggap Kolonial. ya bait Salomo bagian luar itu di pelataran itu, is part of the temple. ini juga bagian dari bait suci, saudaraku. Amen. And so people have to go very Nah, close. orang-orang harus masuk ke dalam, saudara, untuk mengalami As close as possible. sedekat mungkin. Yeah. I remember when we went to Israel many years back. Saya ingat tahun 2006 ya, waktu kami ke Israel. So the tour guide told us, Si pemimpin tur berkata begini, tonight you write your prayer request. malam ini tulis ya permohonan doamu di secari kertas. Yeah. And then when you reach the Wailing Wall tomorrow, Nanti kalau sudah mencapai tembok ratapan besok you hari, see any hole there, you put the paper inside. kalau ada your prayer lubang di request. sana, selipkan
permohonan doamu ke sana. You all been there? Pernah ke sana ke Okay, never mind. Israel. All right. Okay. You know, but the thing is, of course, if we write, then put it there, we pray, Tentu that's saja not a kita problem. ikuti ya, kita tulis, taruh di celah-celah tembok ratapan itu. Then after what we did, I didn't do that. You know, so anyway, he tried to explain, say that. Then 3 months later, he said, when the priest Kata pemimpin tur ini, kalau sudah 3 bulan kemudian nanti imam di Israel akan datang. will come collect all these prayer Datang requests, dikumpulkan semua all this permohonan paper, doa ini. because kertas-kertas every day ini. people put paper will be full of paper. Karena banyak, penuh ya, setelah 3 bulan penuh semua. Then he said, then the priest will bring it to God. Si imam akan membawanya kepada Tuhan setiap permohonan doa ini. 3 bulan ya. So that means 3 months can be 6 months. Berarti kalau 3 bulan bisa jadi 6 bulan ya. You know, we are already in the new covenant. Kita ini sudah di perjanjian baru. Amen. Anytime we can come into the Setiap grace, saat kita into the room of God. masuk ruang tata kasih karunia Tuhan. That means that when we pray, God answers. Artinya apa? Setiap kali kita doa, Tuhan siap menjawab kita. All right. And so, you know, so when Jesus went to that place, Nah, waktu Yesus memasuki tempat itu, bait suci ini, there were money changer there, di situ ada pedagang and ya, people that money sell changer, dove, tukar uang, sheep, jual cattle, merpati dan all these sebagainya. are for sacrifice. Ini untuk dikorbankan Bapak Ibu. Nothing is wrong in those things. Sebenarnya nggak salah di dalam bertransaksi jual But beli, the nggak salah. place where they should be changing money and the place where they should be selling all these animals shouldn't be there but outside. Tapi konteksnya apa? Tempat yang digunakan untuk bertransaksi itu harusnya di luar bait Allah, bukan di pelataran. Tempat pelataran digunakan untuk bertransaksi, itu yang nggak boleh. So they need money changer just like you go to Malaysia, your Indonesian money tak laku. Ya, kita kalau ke Malaysia rupiah kita nggak laku, harus tukar dengan ringgit. Yeah, ya. you have to go to money changer first, change the money currency, changer, tukar uang. then it's legal, then the Baru resmi bisa digunakan. restaurant and the people who sell things will take it. Restoran tempat itu siap menerima. Same thing, alright? Hal So yang it's sama the same di for- bait suci begitu harus So they have a tukar uang memang. special coin, special money. Iya, ada jenis Temple koin money. logam tertentu di Israel yang digunakan di tempat itu. Are you blessed? Saudara Learn memahami? something new? Okay, very Mau good. masuk lebih lagi? And then, so Jesus chased all this money Nah, apa yang changer Yesus out. lakukan? Diusirnya semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. And this is what Pelataran. Jesus said. Ah, ini perkataan Yesus ayat He said berikut. that my house Ayat berikut ya, dikatakan rumahku akan disebut rumah doa for all nations. bagi segala bangsa. Amen. And so that place is designated for the Gentiles to come Jadi and sekali lagi pray. pelataran itu tempat khusus bagi orang-orang non-Yahudi untuk berdoa. And so when they have a place to pray, then they expect God to Nah, di release the lokasi answer. khusus untuk non-Yahudi ini kalau mereka berdoa, mereka berharap apa? Ada jawaban dari Tuhan. Amen. They expect miracles. Mujizat bisa diharapkan. They expect to receive the answers. Juga berharap menerima jawaban. You know, but they have no place to go and Tapi pray. sayangnya tempat itu sudah diblokir, digunakan oleh pedagang ini sehingga mereka tidak bisa gunakan untuk berdoa. So they stop, you know, so the traders and this money changer, they stop, you know, the blessing from above to Berarti come apa? down to Para people pedagang who are itu, able to para pray. pedagang itu artinya apa? Menghentikan segala berkat, segala jawaban yang Tuhan ingin curahkan kepada non-Yahudi di sana. And that's why Jesus said, you have made this place a den of thieves. Maka Yesus berkata, tempat ini telah kau jadikan sarang penyamun. Amen. So Sarang that pencuri. place, you know, that place become a stronghold for thieves to steal. Artinya apa? Sarang penyamun artinya kubu kuat untuk iblis masuk sehingga dicuri segala berkat-berkat yang tadinya diperuntukkan bagi kita. Amen. People come to pray, want to see good Orang things, itu datang blessing, want to see berdoa. the glory, want to see healing, Mau lihat hal baik breakthrough. terjadi, kesembuhan, terobosan, ya berkat-berkat yang baik, But the terobosan thief terjadi. is Tapi there to steal. iblis siap masuk, di sana sudah masuk dan mencuri segala So if you berkat don't itu. understand about prayer, this Bapak is Ibu, what going to kalau happen. saudara tidak ngerti tentang dahsyatnya doa, ya The thief steals from maka you. datang si pencuri mencuri darimu. Hello? Now you get excited, want to pray. Ya, lebih bergairah untuk berdoa kan? Amen. Because now you see the truth. Sebab saudara melihat kebenaran itu.
And then what happened? Lalu apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ayat berikut. When ya, after ayat Jesus 14. chased all these Setelah money para changer traders pedagang-pedagang out of the ini yang temple. menghalangi berkat ya, diusirnya, apa yang terjadi Bapak Ibu ayat 14. Maka datanglah orang-orang buta dan timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Amen. So who came to the temple now? Pertanyaannya sekarang siapa yang bisa masuk ke tempat itu pelataran setelah Who came? dibersihkan? Siapa yang datang ke Yang pelataran buta itu? Yang buta dan yang and the lame. timpang, saudara. Amen. Now, where did they come from? Datangnya dari mana Bapak Ibu? They were already there. Sudah ada di sekitar tempat itu. We do not know how long they were there. Gak tahu berapa lama sudah siap ke tempat itu, tapi terhalang kan? You know, but because they cannot enter the temple, it stopped them from getting Karena healed. terhalang untuk masuk ke pelataran itu menghentikan kesembuhan yang mereka harapkan. Amen. So the blind will remain blind, the lame will remain lame. Artinya apa kalau terhalang? Yang buta tetap buta, yang timpang tetap timpang. Timpang. So God doesn't want any one of us to be blind Tapi or Allah lame. tidak ingin satupun dari kita mengalami kebutaan rohani, maksudnya ketimpangan rohani. Alright? A blind man have no sight. Gambaran apa? Orang yang buta itu tidak punya penglihatan, tidak bisa melihat. So if he can't see, he don't have vision. Berarti apa? Kalau nggak melihat, nggak punya visi, pandangan jauh ke depan, nggak bisa. Don't have destiny. Nggak ada tujuan hidup, But Bapak if Ibu. you can see, Bapak Ibu kalau kita mampu melihat bersama just like Tuhan. God told Abraham, lift up your eyes and see. Seperti waktu itu Allah berkata kepada Abraham, layangkan matamu sejauh matamu bisa As melihat. far as your eyes can see, Sejauh matamu dapat memandang. I give this land to you. Akan kuberikan apa yang kau lihat itu kepadamu. Tanah itu akan kuberikan padamu. Amen. And so God wants to, wants us to see and have a vision and have a destiny. Artinya apa? Tuhan ingin kita mampu melihat, mendapat penglihatan, mengalami tujuan Tuhan, saudara. From the research, people research Dari about, penelitian Bapak Ibu, all right, survei, they put people against the wall. ada orang-orang ditaruh menghadap tembok, saudara. All right, maybe from this end of the mall to the other Mungkin end of dari the mall. satu lah, ya. ujung ke ujung berikutnya, saudara. Disuruh jalan, saudaraku. All right, Lampu dimatikan. they off all the lights and then ask these people to walk to the Setelah other lampu end of dimatikan, the disuruh wall. balik. Jalan, gitu loh. And they discover that human being cannot walk straight. Ditemukan bahwa manusia dalam kegelapan tidak bisa lurus jalannya, miring-miring. Yeah, so they will walk, in circle. Bahkan melingkar, saudara, jalan putar balik lagi, saudaraku. All right. Now, how many of you before we got the GPS, Bapak Ibu sebelum kita mendapat Waze. Teknologi GPS, Waze dan sebagainya. when we go to some place, we're driving, when we get lost, Saat what mengendarai happened? mobil ya, terus kesasar ya. Apa yang kita lakukan, saudaraku? You come back. Muter-muter, balik Have lagi. you experienced that? Pernah ngalami nggak dulu sebelum ada Of GPS? course, because that is us. We cannot walk Iya, straight. kita manusia nggak bisa lurus, muter-muter kayak padang gurun gitu. I remember Bolak-balik. there's one city I went to first time. I thought so I know. I walked for 2 hours, still come back to the same 2 place. jam saya berjalan di suatu kota, saya pikir saya tahu. Akhirnya saya jalan-jalan balik ke tempat yang sama, nggak ketemu tempatnya. All right, and see, blind Nah, kebutaan artinya doesn't mean that you do not have eyes. ya bukan berarti bahwa kita nggak punya mata fisik, bukan. You have eyes but still cannot see. Mata fisik bisa tetap terbuka tapi nggak melihat. When we off all the light, Nah, kalau kita matikan semua lampu, very misalnya, dark room, di suatu ruangan yang begitu gelap, can you see? pertanyaannya bisa nggak kita melihat dengan jelas? You got eyes but cannot see. Punya mata tapi nggak bisa lihat, kenapa? Gelap. So blindness is lack of Berarti light. yang disebut kebutaan apa? Nggak ada terang Tuhan masuk ke mata ini. Amen. That's why in the beginning, Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 1, verse 1, verse 2, darkness, and then God said, let there be light. So that's the Makanya solution. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 kan, gelap gulita menyeliputi seluruh bumi kan. Tuhan ciptakan apa? Terang. Jadilah terang-terang pun jadi. And the book of James chapter 1, verse 17, every good and perfect gifts come from above. Juga Yakobus 1 ayat 17 dikatakan segala berkat yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala yang baik itu. And then it says that, that the Father of light. Dikatakan di situ Bapa segala terang. Alright. Diberikan oleh Bapa segala terang. James 1, Yakobus 17. 1 ayat 17.
Sometimes we just read Bapa, but we didn't Nah, concentrate. kadang-kadang kita cuma fokus pada Bapa, nggak fokus dengan kata terangnya itu ya. Yeah. So the Father of light, in His turning, there's no shadow. Bapak Ibu, di dalam Bapa yang terang itu ya nggak ada bayangan sama sekali. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amen. Our Father is the Father of light. Dia Bapa terang. So saudara. every blindness, Artinya apa? Setiap kebutaan rohani will be no more blind. nggak akan terjadi lagi, nggak akan mengalami kebutaan lagi kalau ada terang dari Sang Bapa. Are you blessed? Saudara diberkati ini dengan Amen. penyikapan ini. This is what God wants to do. Ini yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, Bapak Ibu. So that we can see and have a vision Supaya and have mata a rohani kita destiny. bisa melihat dan dapat penglihatan sehingga kita mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. And then the lame. Lalu Got healed. tentang ketimpangan, gambaran apa saudara? See, the lame speaks about stagnancy. Ketimpangan menggambarkan apa? Stagnasi, mandek, Yeah, macet. that place Nah, cannot move. Keadaan seperti itu buat seorang tidak bergerak lagi. There's no movement. There's Gak no ada next level. gerakan, gak bisa naik ke tingkat berikut. Telling the same old story. Kisah yang lama berulang-ulang dituturkan. Just like the man at the pool of Bethesda, he was in that condition for laki-laki 38 di kolam years. Bethesda 38 tahun mengalami hal yang sama. Alasannya, alibinya. Every day, same story. Setiap hari dia mengisahkan hal yang sama. Oh, it's poor me, pity me. Before I go, someone else go in. Sakno No deh breakthrough. saya. Tiap kali mau masuk didahului orang. Nggak ngalami kesembuhan, nggak ngalami terobosan. Itu But alasan God dia. doesn't want us to be blind or lame. Tapi Tuhan tidak ingin kita mengalami kebutaan rohani atau ketimpangan rohani. Amen. We are going to go far with Him. Kita pasti bergerak lebih jauh bersama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Wow. When you pray, Bapak Ibu saat kita benar-benar terhubung dengan Tuhan lewat doa. you see that actually prayer and praise is the legacy for us. Sebenarnya doa dan pujian itu legasi. Sesuatu yang diwariskan dari pendahulu kita, tokoh-tokoh Alkitab itu. But it got missing somewhere. Tapi terhilang di suatu ketika, di suatu waktu saudara. Yeah, you can trace it back all the way Kalau back to Abraham. ditelusuri mulai dari Abraham Bapak Ibu. See, when Abraham prayed to God, God answered him, he built altar. Disebut ya bahwa saat Abraham berdoa pada Tuhan dijawab. Lalu dia bangun mezbah bagi Tuhan. Yeah, and praise God by giving offerings. Dan dia muji That's Tuhan lewat praise. apa? Korban syukur lewat persembahan itu. And so the people of God know how Jadi to pray, how umat to Tuhan praise. harusnya tahu bagaimana berdoa dan memuji Tuhan. If you read the book of Psalms, that's what David keep on saying. For God is good and His mercy endures Makanya dalam kitab forever. Mazmur selalu perkataan Daud bahwa Tuhan baik, kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya selama-lamanya. Yeah, but when you read, there's a lot of problem, but they pray through Memang until kalau kita they see baca dengan God is good. jujur ya, pemazmur mengatakan masalahnya, segala macam tekanan, tapi akhirnya dia berhasil melewatinya. Amen. Are you glad that from now on, it's another dimension Tidakkah altogether? kita senang bahwa I sekarang tell kita you mengalami dimensi berikutnya tentang doa. Your prayer will be different. Dengan demikian doa kita juga dengan Now dimensi you yang understand. berbeda. I suffer, I pray. Then Sekarang kita when God mengerti. answer, I cheerful, I praise. Sekarang kita mengerti saat kita menderita karena belum ada jawaban dan sebagainya, kesakitan, tetap berdoa, tetap terhubung, lalu setelah ada jawaban, terus memuji Tuhan. And not only that, but God, can use you. Bukan itu saja, jangan berhenti pada diri, Tuhan juga bisa pakai kita menjadi berkat. Because you know how to connect with God. Sebab kita kalau udah tahu terhubung dengan Tuhan, I tell you that God will bring you to connect with other maka people Tuhan as akan well. membawa kita terhubung dengan help orang other lain people. juga. Dengan maksud menolong orang lain yang menderita. In the book of Acts, Nah, kisah para rasul. that when the Holy Spirit came down, Waktu itu Roh Kudus turun, saudara. see that this is what we call the new covenant. Ini disebut ya perjanjian baru. Ya. Hadirat Tuhan dalam The perjanjian new baru. covenant at that point when the Holy Spirit came down, Jadi saat Roh Kudus turun, saudara. the new temple Nah, bait yang lama itu, is no more in the physical temple. bait yang baru maksudnya nggak lagi dalam bentuk fisik seperti dulu. All right, not made of stones. Ya, bukan In terbuat dari Jerusalem. batu, ya, But bukan di now- kota Yerusalem. Tapi sekarang Now our body become the temple of the living tubuh God. kita ini menjadi bait Allah yang hidup, tempat kediaman Tuhan. Amen. And so
And so when we come to the book of Acts chapter 3 verse Nah, 1, kalau kita lihat kisah 3 ayat 1 saudara. all right, Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Garis bawahi menjelang waktu doa, waktu sembahyang. all right. Now, we will read this. Peter and John went to the temple at the hour of prayer. Kita membaca ya, Yohanes Petrus masuk ke bait Allah di saat-saat akan ada doa. Now, the question is, did Peter and John go to the temple to pray? Pertanyaannya, apakah Petrus dan Yohanes datang ke tempat itu untuk berdoa? Apa yang mereka lakukan? They just go there Mereka sekedar ke sana, datang ke sana. at the hour of prayer, Ya, ini di jam doa, ini tempatnya ya, baitnya saudara. but not go there to pray. Fisiknya saudara, karena ini udah beda sekarang. Dia datang bukan untuk berdoa lewat bait itu. Amen. He did not go there to pray. Ya dia datang bukan dengan, mereka datang bukan dengan maksud berdoa. They just go there when people praying. Mereka pas lewat dan melihat saat mereka itu sedang berdoa. You see, because the old covenant, Sekali lagi karena pola perjanjian lama God ya. told Moses, Allah pernah berfirman pada Musa. He says that I want you every day, to offer 2 offerings. Aku ingin kau memberikan 2 korban setiap hari. One in the morning, one in the Pertama evening. korban pagi, kedua korban petang. Saudara. And so morning is 9 o'clock, evening is 3 o'clock. Ya jam 9 dan jam 3 sore. All right. So every time when the people give the offering, God's presence come Ya, down. waktu korban diberikan, hadirat Tuhan turun. Itu pola perjanjian lama. All right. So that is the moment, that the power of God, the presence of God is very strong. Itu saatnya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat saat korban diberikan, saudaraku. Amen. I mean, if God asks you to give offering and then God don't show up, you do not know who you offer to. Saudara, kalau Tuhan suruh saudara beri persembahan, lalu Tuhan tidak menyatakan diri, saudara nggak tahu dialamatkan untuk siapa persembahan itu. Amen. And so, Elijah also knew about the time. Elia juga ngerti tentang waktu yang tepat itu, waktunya Tuhan itu. All right, if you go back and read the Bible, that Saudara at the Mount ya, Carmel, kitab saudara di Gunung Karmel itu saudara. he was challenging the Baal prophets. Iya, 1 Raja-Raja pasal 19. Waktu itu dia menantang para nabi-nabi Baal itu saudaraku. All right, and so the Baal prophets started their praise and their worship to their Baal. Dia beri kesempatan pada Nabi Baal memberikan korban kepada ilah-ilah dewa-dewa mereka. Yeah, how many of us thought that, if I can defeat the enemy right now, why I waste time there? Ya, siapa ngerti ya, sebenarnya kan Elia harusnya kan tahu juga, saudara juga tahu bahwa kalau dia bisa ngalahkan musuh seketika, ngapain dia mesti tunggu sampai demo-demo orang nabi-nabi Baal ini, Yeah, saudara. let them go and sing, let them go and do whatever Biarin that mereka they want to do. melakukan segala tarian, liturgi, segala macam. Because Silakan. Elijah was waiting for 3 o'clock. Kenapa? Karena Elia menanti jam 3 sore itu. Yeah, evening sacrifice, Yaitu korban petang itu saudara. where the portal opened, Di mana portal hadirat Tuhan terbuka saudara. where the manifested presence of Di God situ can come hadirat down. Tuhan yang dinyatakan itu turun saudara. Yeah, go back read the Bible. Di All rumah right? bisa baca 1 So at Raja-Raja the pasal evening 19. Jadi sacrifice. ini korban petang disebut. So when Elijah, Nah, waktu Nabi Tuhan when Elia he itu, offered the offerings waktu dia berikan to korban our kepada Almighty Tuhan, God, pada Allah yang perkasa ini, what happened? apa yang terjadi? Fire came down. Api, Manifestation gambaran came down. hadirat Tuhan turun, manifestasi roh terjadi. Amen. And so Peter and John went to the temple Nah, at the kembali hour. kepada Petrus Yohanes, dia datang ke bait suci waktu itu. Because they knew that there is still a layman at the temple. Karena mereka tahu kok di bait suci masih ada orang timpang di sana. Because they also know that there shouldn't be any layman Mereka or juga blind man around the Tahu temple. bahwa di bait suci nggak boleh ada yang buta, nggak boleh ada yang timpang. Because they've seen what Jesus have done. Karena mereka telah lihat bagaimana guru mereka, yaitu Yesus, pernah menyembuhkan orang buta dan timpang di bait suci. Amen. He have healed the blind Si and the lame. buta dan si timpang itu So in the disembuhkannya. kingdom of God, Bapak Ibu, dalam kerajaan Tuhan, there shouldn't be any people who are blind sekali lagi or nggak lame. boleh ada kebutaan rohani, nggak boleh ada ketimpangan rohani. Yeah, in the book Colossians chapter 1 verse 13 tell us that, that we have been
delivered from the kingdom of darkness and have been delivered into the kingdom of the Son of His love. Kolose 1 ayat 13 berkata kita sudah dipindahkan dari kerajaan si jahat pada kerajaan anaknya yang penuh terang itu. Alright, and so they saw the lame man, Jadi waktu dilihatnya orang yang timpang tadi, and they told the lame man, berkatalah mereka kepada orang timpang tadi, he says that silver and gold I have none, emas perak tidak kupunyai, what I have, tapi apa yang I kupunyai, give it to you. yaitu nama Yesus yang berkuasa kuberikan padamu. Amen. Because they know that when they pray, Sebab mereka tahu they ya are saat mereka connected berdoa, to God. saat mereka berdoa mereka terhubung dengan Allah. That they can become a channel, for this lame man. Sehingga mereka menjadi saluran kuasa Tuhan bagi si timpang ini. Because now, that the new temple, that's where the glory Sebab is. sekarang bait suci yang baru ini disinilah kemuliaan Tuhan berada. You are all the new temple. Bapak, Ibu, Saudara semua ini How many of you believe bait that the Allah yang glory of baru. God is residing in you? Siapa percaya bahwa kemuliaan Tuhan sekarang The tinggal power dalam of diri God kita. is in you. Ada kuasa yang dahsyat The dari breakthrough Tuhan di of dalam God is in dirimu. you. Terobosan juga tersedia dalam dirimu. Because you know how to pray, that means that Sebab you saudara are tahu already bagaimana connected. berdoa, berarti saudara sudah terhubung dengan Dia. Amen. Because you are connected, powerful things will Nah, happen. karena saudara terhubung dengan Sang Raja, kuasa yang dahsyat itu sedang terjadi. Amen. I tell you, if you know about connection, Kalau saudara tahu pentingnya, especially dahsyatnya those of you koneksi itu. who have children, Terutama saudara yang punya anak ya. maybe that they are not connected to God Mungkin their anak way, kita tidak terhubung dekat dengan but doesn't Tuhan. matter. Biar tidak masalah sih saat Because ini. as long as you are connected. Selama kita sebagai orang tua terhubung dekat dengan Tuhan. There was a story, Suatu kisah. I can't remember this pastor. Anyway, that he was away preaching. Ya, waktu itu dia pergi tempat yang jauh untuk khotbah. And so his church leader called him. Nah, pemimpin rohaninya telepon dia. He said, Pastor, Kata Pak Pendeta, our equipment, perlengkapan kita ya. our sound system, Perlengkapan musik kita ya. all got burned. Terbakar udah. So our equipment are all gone. Sudah nggak bisa digunakan lagi, habis. Yeah, maybe electricity somehow surge. Yeah. Mungkin karena ada ya short circuit atau Yeah. apa ya. The thing is that, that they off all the switches. Dan mereka sudah matikan semua tombol ya. They shouldn't get electricity come in and fry all their equipment. Ya, tidak membiarkan arus masuk sehingga alat musik yang lain tidak rusak semua. And so that he wants to know, so he asked the electrical engineer. Jadi dia tanya insinyur listrik ini, He said that it is possible that mungkin our system, sound system and all sistem this kita semua got burned when we off all the terbakar ya. switches. Kalau kita matikan bisa nggak terbakar ya? And the engineer told him, he Si said, insinyur yes, berkata, iya. even you off the switches, Sekalipun dimatikan switchnya, tombolnya. but if your plug connection is still on, Tapi kalau plugnya itu those colokannya masih equipment, terhubung, when there's a surge, ya. it can just come. Begitu ada arus ya bisa masuk. Even though it's all off. Walaupun semua dalam posisi sudah dimatikan off. Kalau dicolok, terhubung, tetap arus ngalir kata insinyur listrik ini. That means that, Artinya apa? that our family member, Anggota as keluarga long kita, anak-anak as long kita, as they are still connected through you, selama terhubung dengan Allah melalui saudara, even though their switch is off, sekalipun switch mereka mungkin dalam keadaan off, ya, the electricity can still sekalipun come on. mereka tidak terhubung langsung dengan Tuhan, tetap bisa dinyalakan suatu ketika. Amen. God can still touch their life. Tuhan tetap sanggup menjamah hidup mereka. Are you blessed tonight? Saudara diberkati. Amen. Saudara You malam know, ini. and so that you and I can become a blessing to Sehingga many saudara saya others. dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Not just ourselves, pray for ourselves, but down Bukan we hanya know doa untuk diri, tapi juga untuk orang lain. because we are connected. Sebab apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Amen. That's how God make it. Itu cara Tuhan. Very simple. Begitu sederhana bagi kita. So that the power of God can come Supaya down apa? to us. Kuasa Tuhan bisa turun atas Not just for kita. ourselves, but also for Bukan hanya others. untuk diri kita, kuasa Tuhan juga dialirkan melalui kita kepada orang lain. Are you blessed? Saudara diberkati, Amen. saudara. I tell Haleluya. you that this is a new season. Ini Hallelujah. musim yang baru Let's bagi stand to our kita. feet. Mari kita yang percaya bagi All right. berdiri.
So this evening, if Malam you come ini, here, Bapak if Ibu, you are kalau saudara suffering, datang dalam if you keadaan are menderita, suffering, pray. berdoalah. Yeah, right? If you got problem, pray. Ada masalah, Nothing tekanan wrong. apapun, All berdoa. right? Enggak Because salah that's the way berdoa. that yes, Sebab ini that's cara the way that we ever heard, all right? yang telah kita dengar Because tadi. it is the will of God for us to Sebab ini pray. kehendak Tuhan bagi kita yaitu berdoa. When you suffer, pray. Saat kita menderita, berdoalah. Amen. Or else your prayer, or else our prayer just agamawi lah, susah. Kalau tidak ya doa We don't kita want ya that anymore. agamawi. Kalau kita tidak We don't terhubung sifatnya We agamawi. do not want religious kind of prayer. Kita nggak mau doa agamawi. But we want prayer that Tapi kita connects ingin with doa God. yang terhubung dengan sang sumber itu. And the God that can answer, the God Dan that Tuhan can yang bless. bisa menjawab, bisa melepaskan. Amen. We kuasanya may not bagi get 500 acres of golf Mungkin course, tidak dalam bentuk 500 acres tanah main golf. but God can change your business around, Tapi Tuhan give you bisa favor, give you memutarbalikkan open keadaan door, bisnismu, give you memberikan order, kesempatan baru, bring healing to your datang body. kesembuhan bagi tubuhmu yang sakit. Hallelujah. All right, lift up your hands. Angkat tangan-tangan kita Alright. percaya, saudara. You can pray and praise at the same Mari time. kita Doesn't berdoa matter. dan memuji Yeah, Tuhan saat yang bersamaan. you can pray for whatever thing you are going Berdoa through untuk now. apapun yang You can saudara praise alami. for because you have Memuji seen karena the telah answer, melihat you have seen the jawaban, goodness, you have melihat seen how He has kebaikan, blessed you. Bagaimana Tuhan berkati kita selama ini, kita bisa memuji Dia. Because we are connected. Sebab God wants kita us to be connected with Him. Terhubung. Tuhan ingin kita So selalu if you terhubung can dengan walk Dia. in just these two keys, Kalau saudara bisa melangkah dengan dua kunci ini, 24 hours, you can feel the presence maka of God. It's 24 jam always hadirat with you. Tuhan bisa kita alami, selalu menyertai kita. Hallelujah. Thank you, Oh, Jesus. haleluya. Oh, maka Just lift up your hands. angkat tangan-tangan kita. Just saudara. absorb. Mari serap, saudara. Those of you who knows that this evening you Saudara heard tahu bahwa malam ini saudara sudah dengar something new, bahwa ada sesuatu something yang fresh. penyingkapan yang baru yang menyegarkan bagi kita. Just receive it. Just take it Mari into your spirit, man. terima untuk manusia roh kita. And say, God, this is Katakan, Tuhan, going to be a new way that I'm going to live. ini akan merupakan cara yang baru di mana aku menjalani hidupku. Now I understand about Sebab prayer. kini aku mengerti tentang kuasa doa itu. Because if we don't understand Sebab about kalau prayer, masih belum, people pray until they are tired. sampai jenuh kita berdoa, tidak akan ada jawaban. And so we thought we are spiritual. Kita berpikir sudah rohani padahal nggak ada jawaban. Because people taught us Karena selama ini something kita that diajarkan not aligned with the word of God. tidak sesuatu yang tidak selaras dengan firman. Even Jesus said, those who are Kan heavy, Yesus berkata, biarlah yang and burden. letih lesu datang kepadaku. and I'll give you Dan my yoke, kuberikan kuk which is daripadaku. light and Kuk yang easy. kuberikan itu mudah dan ringan. And so actually God giving us this to make it easy for us. Sebab artinya apa, Tuhan berikan itu menjadi mudah bagi kita, ringan bagi kita, menjadi mudah bagi kita. Not heavy. Bukan sesuatu yang berat untuk dipahami. That's why people don't really pray. Maka itu sebabnya kenapa umat gak sungguh-sungguh bisa berdoa. But now you understand. Karena merasa berat ya. Tapi sekarang kita sudah ngerti bahwa itu mudah. God first and foremost Ya, terutama Tuhan inginkan is a personal God to you. suatu hal yang bersifat pribadi bagimu. And He cares. Dan Dia peduli akan He kita. loves you. Dia He got a sangat good plan mengasihi for you. kita. He Dia do punya not want you to rancangan yang suffer. baik. Tidak ingin kita terus menderita. That's why He said, when you Karena itu Dia suffer, berkata, saat kau menderita, pray. berdoalah. Oh, Rabasanta. And when everything is good, Saat praise. semua berjalan baik, pujilah Tuhan. I tell you, every day you can get excited about Setiap Him. hari kita bisa bergairah dengan Tuhan kita. Either you pray or you Baik praise. lewat doa kita atau pujian kita. Or you can praise Atau and bisa pray at the same memuji dan time. berdoa saat yang bersamaan. God is good. Sebab Tuhan memang baik. And tonight, Dan malam ini, you're all connected. semua kita sudah terhubung dengan Dia. You're all connected. Semua kita sudah terhubung dengannya. And so mighty man and mighty Sebagai woman pria dan wanita yang perkasa, will be raised up in this place. akan dibangkitkan di tempat That ini. you see a new Sehingga dimension saudara lihat dimensi yang baru of the glory of God, dari kemuliaan Tuhan power of God, dan kuasanya, breakthrough of God, terobosan dari Tuhan, signs and wonders, tanda heran mujizat, healing, kesembuhan, restoration. pemulihan terjadi bagi kita. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, Bapakku, tonight. terima kasih untuk malam ini. You are raising up
Kau all of sedang us. membangkitkan semua dari kami. And Lord, that you also will use all of us Sehingga kau pakai semua dari kami. because we are all connected with Sebab you kami tonight. terhubung dengan kau malam ini. And we thank you that it is not Terima us, kasih bukan karena kami. but it is you who Tapi have done it. semata-mata karena engkau yang telah melakukannya bagi kami. Thank you, Lord, for Terima kasih, revealing Tuhan. the truth to us Karena telah menyingkapkan kebenaran kepada kami semua. so that the devil cannot steal Sehingga anymore. iblis tidak punya hak untuk mencuri dari kami lagi. Because from now on, Sebab mulai sekarang we know that when we pray, kami tahu saat kami berdoa. effective things, Hal great yang things, efektif, hal yang baik terjadi. it's going to happen. Terjadi bagi kami semua yang baik. And we give you all the praise and all Segala the glory. pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. In Jesus' name Dalam we nama pray. Yesus kami telah berdoa. And all God's people Semua say, Tuhan percaya katakan. Amen, Amin. amen, amen. God bless you. You may be seated. Berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati apa enggak? Saya juga bersyukur dengan Pastor David Lai. Kita sudah diberikan satu tambahan lagi bahwa kita tuh harus berdoa dan tetap berkonek terus. Karena memang itu salah satu kunci sebagai kita tuh pengikut Kristus. Saya juga mau tambahkan yang tadi saya juga dapatkan adalah di Kejadian 2 ayat yang ke 1 sampai ke 3 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini mengingatkan juga tentang kita berdoa ya. Kalau gitu yang dijelaskan Pastor David Lai adalah bagian kita. We have to stay connected, kita harus mengupayakan, kita harus menginisiatif untuk tetap terhubung sama Tuhan. Karena kalau enggak terhubung sama Tuhan, kamu bilang kamu pengikut Kristus itu sama dengan salah ngomong. Kebablas. Sorry. Jadi itu gombal, maksudnya itu benar-benar enggak masuk akal. Mohon maaf. Ya harap maklum. Kita nggak perfect. Tapi saya juga diingatkan bahwa pada hari ke-7 Tuhan aja setelah menciptakan hari ke-7 aja Tuhan resting. Dan Tuhan resting itu waktu di saat resting itu kalau kita mau dalami Tuhan menguduskan dan Tuhan memberkati hari ke-7 itu. Di saat sabat itu, di saat kita resting, waktu ada masalah katanya pastor suruh berdoa, waktu senang suruh memuji Tuhan. Itu memang kehendaknya Tuhan. Di dalam hidup kita, berdoa seperti kita resting. Ada masalah kadang kita enggak bisa ngomong. Kita enggak bisa mencurahkan hati aja sudah mungkin enggak bisa terlontar di kata-kata. Tapi kita ingat juga, Tuhan aja setelah menciptakan hari ke-7, dia juga resting. Di saat hari itu, hari ke-7, dia menikmati penciptaannya. Dia menikmati semua hasil yang sudah dikerjakan. Dan dia memberkati dan dia menguduskan. Berarti pada saat kita resting, di saat kita berdoa, di saat kita terhubung sama Tuhan, kita dikuduskan, kita dilayakkan, kita diberkati. Business won't get you business. Tapi resting is a weapon to get your business. Itu mungkin juga pengalaman dari saya. Jadi kesibukan tidak menjadikan kamu mendapatkan suatu pekerjaan atau bisnis atau berkat. Tapi di dalam saat engkau sabat bersama Tuhan, kamu resting, itu menjadi senjatamu untuk mendapatkan berkat itu. Itu yang saya mau tambahkan. Kita juga harus teringat terus. Itu pun juga mengingatkan saya. Setan kepinginnya devil itu selalu kepingin kita bisnis dan tidak terhubung. Tapi kita harus ingat, business won't get your business. Jadi harus diingat bahwa kita harus terhubung, dari situ berkat Tuhan ada. Dan Tuhan menguduskan dalam arti juga apa?
kita dilayakkan, kita disucikan. Bukan karena upaya kita, tapi Dia sendiri yang menguduskan kita. Dia melayakkan kita untuk menerima berkat itu. Jadi stay connected, berdoa tetap, terhubung sama Tuhan tetap. Susah, seneng, apapun, tidak bisa ngomong, tetap terkonek sama Tuhan. Oke? Jadi thank you Pastor, this is a extra, tapi semoga kita diingatkan terus. Karena ke depan kalau tidak terhubung sama Tuhan, will be shaken. Oke, saya minta Hugo untuk tutup dalam doa, sebelumnya kita mau puji satu lagu, dan boleh tutup. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi yang percaya, angkat tanganmu tinggi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah kami lalui ini. Semoga firman-Mu berada di dalam kami. Buatlah kami menjaga bait Allah yang di dalam kami ya Tuhan. Agar kami bisa, meskipun kita keluar dari tempat ini, hadirat-Mu selalu tetap berada dengan kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk yang akan bisa makan setelah ini. Dan untuk yang pulang dan beristirahat. Pokoknya kita ikuti firman Tuhan hari ini, jangan lupa berdoa. Amin.